Para adunay revival, kinahanglan adunay pag-ampo ni atong mga nangawala. Meaning katuning mga dili magtutuo nga nagkinahanglan og kaluwasan. Matthew chapter 28 verse 19 nag-ingon, "Busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanan nga dapit ug himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu." Aron adunay revival, for example, kining atong nasod nato. No? Gitawag kita og the only Christian in Southeast Asia. Pero tanawa ang Pilipinas. Number 3 ta sa pinakakurakot nga nasod sa Southeast Asia. Naguna ang Myanmar, kaduha kay Cambodia, ikatulo Pilipinas. No? Ikatulo ta nga pinakakurakot nga nasod sa Southeast Asia. Nga gilangkuban ni siya sa 9 ka mga country. Ngano man nga nahimo man tang number 3 nga most corrupt nasod sa Southeast Asia nga kita naman ang nag-inusara nga Kristohanon nga nasod aning 11 ka mga nasod. Tungod kay mao ni siya. Isan tuod gitawag ta o Christian country, daghan majority sa mga tao wa gid pa makaila sa Ginoo. Kabalo sila nga dunay Ginoo. Pero wala gid sila makaila o makasinati niini nga Ginoo mao na nga ang atoang nasod nahimong nahimong kurakot ang atoang mga leader, no, ang mga elected na mga officials o mga appointees niini nga gobyerno. Ano man? Imagine mo ang corruption before na sila nahimong elected officials or na-appoint diya sa gobyerno. Kabalo na sila mangurap. Diya sa balay nato. Ang pagpanikas palang daan, suguon nimo imong anak o papaliton nimo ito og something papaliton nimo og ginamos niya ang ginamos tag 3 ra ingnon jud ka nga tag 5 kay para maiya ang 2. Kabalo na siya. No? Sa una nagtrabaho ko sa auto supply sa una sa Jinsan. Ang bulb nga kaniadto tag 10 pesos ra. Bulb anang suga ay kanang lagi sa kinan. Bisag inana lang na siya miingon tong palit siya og 3 or 4 ka buok. Yang sugoon ang mekaniko. Ingon siya nga dong resibuhi dong kay mangitaw resibo ang akong amo. Ibutan nga dusi ang isa. Kasi dos gi maningyawat pag yun niya ang 8 pesos nga patong sa 4 ka bulb. No? Kabalo man ikas. Mo na nga bisan man dita matingala nga atong mga opisyales sa gobyerno, hawd ana kay bisan sa bata pa na kabalo na unsa ang pagpanikas. Na? Manay subo diri sa Pilipinas. Pero wala man taga-tudlo ana sa eskwelahan, dili man nato na mahibaluan og di man ta tudloan pagpangawat dito og pagpanikas. Nagay tay values education sa unang panahon, JMRC. No? Pagtudlo og maayong binuhatan, maayong pamatasan. Pero ngano kurakot man nasod gani karon. Kaguliyang ang Senado tungod sa grabe nga pagtabon sa tinuod jud nga kawatan sa flood control ug sa uban pa ng mga pagpangawat sa gobyerno. Pero nganong doon na mga taong mutabon? No? Kay sangkot man. Anong nag-apil ang Malacanang? Kay apil man sila. No? Apil man sila. So kung tugutan nila nga magpadayon si Alan Cayetano, ingon nga Senate President, nga ingon nga independent, dili tao sa Malacanang, posible gid mabulgar ang corruption nga nahitabo sa tibok Pilipinas kung kinsa ni mga tawhana. Kadungog na mo atong gingon ni Saldico, nga bisan si BBM na siya 100 billion nga insertions, out of 100 billion, 25% padung sa iyang bulsa. Pila may 25% sa 100 billion? 25 billion. Ang 75 padulong dito sa usay gibuhatan ato nga project. Pero 25 billion kadako ana. Nya dili lang siya kadagag opisyal sa gobyerno. Pero ngano man, nga mahitabo man gid na siya. Tungod kay kini mga tawhana, mo ni. Wala sila kaila og Ginoo. Mo ni ang sugo sa Ginoo sa tuwa ingon ng mga Kristohanon. Go and make disciples. Pangitaon ni mga tawhana sa tibok kalibutan. Walihan aron sila makaila sa Ginoo diya silang kinabuhi. Kay naagyoy advantage kung ang tao may kahadlok sa Ginoo. Dili man mahimong perfect, makasala man gyud, pero lahi ra gyud ang mahimong advantage sa usa ka tawo nga may kahadlok sa Ginoo. Nga naa gyud sa Ginoo sa kinabuhi. Kaysa katong wala gyud, no? Muna prayer fuels evangelism. Ang pag-ampo mo ni makapadasig aron manangyaw ta. So kinahanglan kitang manangyaw o kinahanglan nato nga magmainampuon sa Ginoo. Pray for souls daily and because a praying church wins souls. No? Ang mainampuon nga simbahan o ang mainampuon nga katawhan sa Ginoo makadalag yun o makadaog yun og kalag diha sa Ginoo.